زندہ بھوت۔ بہادر خان ایک بڑی زمین کا مالک تھا۔ وہ چھوٹی نہر سے اپنی زمینوں کو پانی دیا کرتا تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ اس نے اپنی مدد کے لیے ایک مزارع کو رکھ لیا۔ فصل جب تیار ہوتی تو اس کی حفاظت کے لیے بہادر خان اور اس کا مزارع رات کھیتوں میں ہی سوتے تھے۔ ایک مرتبہ اتنی بارش ہوئی کہ بہادر خان کی خشک زمین بھی سبز و شاداب ہو گئی۔ وہ اسے اپنی شادی کی خوشبختی تصور کرنے لگا۔ فصل پک کر تیار ہو گئی تھی۔ بہادر خان اور مزارع کھلیان میں رات گزارنے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ اس کی بیوی سر شام ہی روٹی دے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بہادر خان کا دوست آ گیا اور اسے اپنے عزیز کی شادی میں چلنے کی دعوت دی۔ بہادر خان نے مزارع سے کہا، کھلیان کی حفاظت کرنا اور میرے جانے کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا، یہ نہ ہو کہ کسی چور کو علم ہو جائے۔ اس وقت بہادر خان کے پاس 100 روپے تھے۔ وہ اسی وقت اپنے دوست کے ساتھ اس کے گاؤں چلا گیا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ مزارع نے آگ سلگائی تو تیز ہوا نے ایک چنگاری اڑ کر کھلیان میں جا پڑی، جس سے کھلیان میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ بیچارہ مزارع آگ بجھانے کے دوران میں خود بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ اگلی صبح جب بہادر خان کی بیوی روٹی لائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سارا کھلیان راکھ کا ڈھیر ہو گیا ہے۔ مزارع کی لاش دیکھ کر وہ یہی سمجھی کہ اس کا میاں بھی آگ میں جل کر مر گیا ہے۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آ کر اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ رات کھلیان کے ساتھ میرا شوہر بھی جل کر مر گیا ہے۔ لوگوں نے مزارع کی لاش کو بہادر خان کی میت سمجھ کر دفن کر دیا۔ چند دن بعد بہادر خان شادی سے لوٹا تو آدھی رات کا وقت تھا۔ گھر کے سب لوگ سو رہے تھے۔ جیسے ہی بیوی کی نظر اس پر پڑی، وہ سمجھی کہ میاں کے روپ میں بھوت آ گیا ہے۔ وہ ڈر کے مارے چلانے لگی۔ اس کی چیخ و پکار سے گھر کے اور آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو؟ بیوی نے بتایا کہ مردے کا بھوت آ گیا ہے۔ بہادر خان نے یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اسے مردہ کہا جا رہا ہے؟ وہ لوگوں سے خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگا اور قبرستان جا کر دم لیا۔ اس نے سوچا رات کا وقت یہیں گزار لوں، صبح کے وقت جاؤں گا تاکہ دن کی روشنی میں لوگ پہچان لیں۔ بہادر خان کا بھوک سے برا حال تھا۔ صبح سویرے قبرستان سے نکل کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ گاؤں پہنچا تو ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ بہادر خان چپکے سے اس کے پیچھے چلنے لگا اور کہا، بھائی میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ یہ بہادر خان ہے تو خوف زدہ ہو کر ایک چیخ ماری اور دم توڑ دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بہادر خان ڈر کے مارے دوبارہ بھاگ کر قبرستان میں چھپ گیا۔ لوگ اتنے میں ایک آدمی کو دفنانے آ گئے۔ جب اسے سپرد خاک کر دیا تو خیرات کی کھجوریں بانٹنے لگے۔ ایک آدمی بولا، پہلے گن لو کہ لوگ کتنے ہیں، پھر اسی حساب سے بانٹنا۔ دوسرا بولا کہ 100 لوگ تو ضرور ہوں گے۔ بہادر خان بول اٹھا، 100 آدمیوں کے بعد میں دینا، پہلے مجھے میرا حصہ دو۔ بہادر خان کی آواز سن کر لوگ جوتے بیلچے اور کھجوریں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بہادر خان نے سوچا، نہ جانے میں نے کیا قصور کیا ہے کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھوک کا مارا تھا ہی کھجوروں پر ٹوٹ پڑا۔ آدھی رات ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کالے کپڑے پہنے اسی آدمی کی قبر پر آیا اور کچھ پڑھنے لگا، جس سے قبر پھٹ گئی اور اس سے مردہ باہر نکل آیا۔ بہادر خان سمجھ گیا کہ یہ جادوگر ہے۔
उसने सोचा क्यों ना जादू सीख लूं। उसने पीछे से जाकर जादूगर को पकड़ लिया। जादूगर ने कहा, मुझे छोड़ दे। बहादुर खान बोला, तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे जादू नहीं सिखा देता। जादूगर ने कहा, अच्छा सिखाता हूँ, ज़रा अलग होकर खड़ा हो जा। जादूगर ने न जाने क्या पढ़कर फूंका कि वह मुर्दा बहादुर खान के पीछे लग गया। जादूगर खुद भाग गया। बहादुर खान उस मुर्दे को धक्के देता मगर वो मुर्दा उससे जुदा ना होता। बहादुर खान खरबूजे के खेत में गया तो क्या देखता है कि वो मुर्दा उसी के पीछे चला आ रहा है। बहादुर खान ने कहा, भाई मुझे छोड़ दे, लोग तो पहले ही मुझसे बेजार हैं, तुझे मेरे साथ देखकर और भी डर जाएंगे। मुर्दे ने बहादुर खान का अब भी पीछा नहीं छोड़ा। आखिर बहादुर खान ने तंग आकर मुर्दे को एक चारपाई से बांधा और ख़ुद खरबूजे के खेत में घुस गया। क्या देखता है कि वही मुर्दा चारपाई के साथ बंधा चला आ रहा है और खट खट की आवाज़ें पैदा हो रही हैं। खेत के रखवाले ने जो दोनों को यूं आते देखा तो चीखें मारता हुआ भाग खड़ा हुआ और गांव पहुंचकर लोगों से कहने लगा, मुझे बचाओ वरना मैं मारा जाऊंगा। गांव के ज़मींदार ने कपड़े धुलने के लिए नदी पर भेजे थे। उन दिनों लोगों पर बहादुर खान का खौफ बुरी तरह सवार था। चंद लोग कपड़े लेकर नदी पर पहुँचे। अभी वो कपड़े धो ही रहे थे कि बहादुर खान भी प्यास बुझाने नदी पर आ निकला। उसे देखते ही लोग कपड़े छाड़कर घोड़ों पर सवार होकर सरपट भाग निकले। जल्दी में वो रस्सी भी खोल ना पाए जो मेखों से बंधी थी। रास्ते में मेख जब उनकी पुश्त पर लगती तो वो यही समझते कि बहादुर खान उन्हें मार रहा है। आखिर वो ज़ख्मी हालत में गांव पहुँचे। बहादुर खान ने ये सूरत हाल देखी तो सोचा कि उस दोस्त की शादी ने तो मेरी ज़िंदगी अजाब में डाल दी है, मुझे उससे मिलना चाहिए। चुनाचे वो रात के अंधेरे में दोस्त के गांव की तरफ रवाना हो गया। दोस्त के पास पहुंचा तो तमाम माजरा उसे सुना दिया। उसका दोस्त उसे लेकर उसके घर आया और घर वालों को हकीकत से आगाह किया। उन्हें समझाया कि इस रात को जलकर मरने वाला बहादुर खान नहीं बल्कि घर का मुलाजिम था। घर वालों ने बहादुर खान को ज़िंदा देखकर खुदा का शुक्र किया। बहादुर खान को अपनी गलती का एहसास हो गया था। ना वो बग़ैर बताए घर से जाता, ना उसे ये दिन देखना पड़ता। उसने आइंदा ऐसी हमाकत करने से तौबा कर ली। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। चूहे ने किया बस का सफ़र। एक चूहा सड़क के किनारे लगे दरख्त की जड़ में अपने बिल के बाहर बैठा हुआ था। वो रोज़ गाड़ियों की आमदो रफ्त देखा करता था। उसका भी दिल चाहता था कि बस की सैर करे। अचानक एक बस उसके सामने आकर रुकी। उसने देखा एक औरत और मर्द बस में सवार होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। औरत ने लंबा कोट पहन रखा था। चूहे के जहन में झट एक तरकीब आई। वो औरत के कोट पर आहिस्ता से चढ़ने लगा। औरत मर्द बस में चढ़ने की जल्दी में थे। उनको चूहे की कारगुजारी का इल्म ना हुआ और वो बड़े इत्मीनान से कोट की जेब में बैठकर उनके साथ बस के अंदर पहुंच गया। ड्राइवर ने कहा, अपना अपना किराया इस संदूकची में डाल दें। चूहे ने देखा कि पहले मर्द ने और फिर औरत ने कुछ पैसे संदूकची में डाल दिए। वो सोचने लगा कि ये किराया क्या बला है। चूहा ड्राइवर के पाँव के पास जा खड़ा हुआ और कई दफ़ा कोशिश की कि उससे कुछ कह सके। उसने ड्राइवर को अपनी तरफ मतवज्जह भी किया लेकिन वो बस चलाता रहा। चूहे ने सोचा, ये तो सुनता ही नहीं, क्यों ना उसकी टांगों पर चढ़कर घुटने पर चढ़ जाऊं तो फिर मेरी बात सुनेगा। जब वो ड्राइवर के घुटने पर पहुंचा तो उसने उल्टे हाथ से इस तरह उछाला कि वो एक मोटी औरत पर जा गिरा। वो एकदम चिल्लाई
ओई चूहा, और खड़ी होकर इधर उधर होने लगी। चूहा झट भागकर नशिस्तों के नीचे जा छुपा, लेकिन औरतों में भगदड़ मच गई। ड्राइवर ने बस रोक दी। सब लोग चूहा तलाश करने लगे, मगर वो ऐसी जगह छुपा बैठा था कि उस पर किसी की नज़र ना पड़ सकी। जब सब लोग बैठ गए तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। ड्राइवर ने बस चला दी। चूहे ने इधर उधर से झांक कर बाहर देखने की कोशिश की। नशिस्तों के नीचे चल फिर कर देखा ताकि बाहर का नज़ारा कर सके, लेकिन कामयाबी ना हुई। सिर्फ मुसाफिरों के पाँव नज़र आ रहे थे। इतने में उन्हें एक चमकीली सलाख नज़र आई जो बस के अंदर छत तक लगी हुई थी। उसके सहारे वो छत पर चढ़ गया। छत पर बैठकर चूहे को बाहर की हर चीज़ दिखाई देने लगी। दफ्तन बस एक मोड़ पर मुड़ी, जिससे धचका लगा। चूहा खुद को लुढ़कने से ना बचा सका और घंटी की जंजीर पर आ गिरा। घंटी बजनी शुरू हो गई। ड्राइवर ने ख्याल किया कोई मुसाफिर उतरना चाहता है। अगले मोड़ पर बस रोक दी। चूहा उछलकर वहीं बैठ गया जहाँ से गिरा था। घंटी बजनी बंद हो गई। जब कोई ना उतरा तो ड्राइवर ने फिर बस चलाई। वो धचके से चली। चूहा फिर घंटी की जंजीर पर आ गिरा और टन टन करके घंटी फिर बजने लगी। चूहे ने सोचा शायद ड्राइवर मुझे परेशान करने के लिए बार बार घंटी बजा रहा है। ड्राइवर ने अगले मोड़ पर फिर बस रोकी। चूहा जंजीर से छलांग लगाकर फिर सलाख पर चढ़ गया। घंटी बजनी बंद हो गई। जब कोई ना उतरा तो ड्राइवर ने बस चला दी। अचानक चूहे के कान के पीछे खारिश सी हुई और उसने खुजाने के लिए अपना पाँव उठाया, लेकिन ख़ुद को संभाल ना सका और एक बार फिर जंजीर पर गिर पड़ा। घंटी बजने लगी। उसने ख़याल किया ये भी अजीब बस है। ड्राइवर ने फिर मोड़ पर बस रोकी, लेकिन कोई ना उतरा। चूहा दिल में कहने लगा बड़ी सुस्त रफ्तार बस है, इससे ज़्यादा तेज़ तो मैं पैदल चल सकता हूँ। अगले मोड़ पर उतर जाऊँगा। चुनाचा जब ड्राइवर ने अगले मोड़ पर बस रोकी तो वो चमकती हुई सलाख से नीचे उतर आया और पिछले दरवाजे से छलांग लगाकर बाहर निकल गया। नीचे उतरकर चूहे ने ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया। उसने उसे मुफ्त में बस की सैर करा दी, लेकिन ड्राइवर ने कुछ भी ना सुना और बस चल पड़ी। आइंदा के लिए चूहे ने बस में सफ़र करने से तौबा कर ली। नाराज़ भूरी। मियाँ करमदीन बुज़ुर्ग आदमी थे और तवील अरसे से चौधरी नवाज़ के अस्तबल में मुलाजिम थे, जहाँ जानवरों की रखवाली, उनके खाने पीने और सफाई सुथराई का बेहद ख्याल रखते थे। चौधरी साहब बहुत रहमदिल इंसान थे। गांव के लोगों के साथ साथ वो अपने जानवरों से भी बहुत मोहब्बत करते थे और उनको किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। जानवर भी उनकी बात समझते थे। एक दिन करीम दीन ने आकर चौधरी साहब को बताया कि उनकी पसंदीदा गाय भूरी चारा नहीं खा रही। चौधरी साहब तड़प कर उठे और हुक्म दिया कि जाकर हकीम साहब को ले आए। वो खुद बड़ी देर तक भूरी को पुचकारते रहे, मगर उसने चारे की तरफ देखा तक नहीं। उस दौरान हकीम साहब भी पहुंच गए। उन्होंने भूरी का मुकम्मल मुआयना किया और बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, न जाने क्या वजह है। हकीम साहब ने करमदीन से सवाल किया, तुम तो जानवरों का बड़ा ख्याल रखते हो, आज कोई और तो जानवरों पर मुकर्रर नहीं था? करमदीन ने कहा, जी हाँ हकीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज मुझे जानवरों का चारा लेने मंडी जाना था। मैंने दूसरे मुलाजिम मुराद से जानवरों का ख्याल रखने को कहा था। हकीम साहब ने फ़ौरन मुराद को बुलवाया और उससे पूछा, तुम जानवरों की देखभाल किस तरह करते हो? भूरी चारा नहीं खा रही, तुमने भूरी के साथ कोई मारपीट तो नहीं की? मुराद बेवकूफ़ों की तरह मुंह खोले सवाल समझने की कोशिश करता रहा कि चौधरी साहब की गज़बनाक आंखें देखकर उसकी समझ में हकीम साहब का सवाल आ गया। उसने घगियाए हुए लहजे में कहा, जनाब,
میں نے جانوروں کو چارہ ڈال رہا تھا کہ اچانک بھوری نے مجھے ٹکر مار دی۔ میں بچتے بچتے بھی گر پڑا۔ میں نے فوراً چھری اٹھائی اور 2-4 اس کی کمر پر جڑ دی۔ چودھری صاحب نے ہاتھ بڑھا کر پیچھے سے مراد کی گردن پکڑ لی۔ حکیم صاحب نے مشکل سے انہیں ٹھنڈا کیا اور مراد سے کہا، بیٹا، انسانوں کی طرح جانوروں میں بھی عزت نفس کا مادہ ہوتا ہے۔ وہ تم سے ناراض ہے، اس لیے چارہ نہیں کھا رہی۔ مراد نے سادگی سے کہا، حکیم جی، بھوری نے پہلے مجھے ٹکر ماری تھی۔ مراد کی بات پر سب ہنس پڑے۔ حکیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بے وقوف انسان، جانور چونکہ بے زبان ہوتے ہیں تو وہ خوشی یا پیار میں ٹکر مارتے یا لپٹتے ہیں۔ بھوری نے تمہیں ہلکی سی ٹکر ماری تھی، خود اگر یہ غصے میں ہوتی تو ایسی بھرپور ٹکر مارتی کہ تم اٹھ بھی نہیں سکتے۔ اب ہم لاکھ کوشش کر لیں وہ کچھ نہیں کھائے گی جب تک تم اس سے نہیں مناؤ گے۔ مراد بے حد شرمندہ تھا۔ اس نے چودھری صاحب سے معذرت کی اور بھوری کو پیار کرنے لگا۔ بھوری نے اچانک گردن گھمائی۔ مراد اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ سب ہنس پڑے اور بھوری نے چارہ کھانا شروع کر دیا۔ امید ہے یہ کہانیاں آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی۔ ایسی ہی خوبصورت کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری کہانیاں کیسی لگی۔